Okay. Letrang? Okay, letrang C. Tingnan natin. Hala, try again. 5 seconds. Ayan. Ready? Go! A. Hala! Next! Next player. Ready? Go! Okay. Letrang C. Agoy! Nagkatawa na, di ba? Ang sarap-sarap ng ating buhay. Okay. 5 seconds to answer. Go! D. Oh! Ano ni? Ano man to? Ready na? Kamay sa gilid. Go! Okay. Letter? D. Man to sa kanina. Okay. 5 seconds, Jerome. Di magunto si Jillian. Go! B. Okay, letrang B.